O natay kuha na tiyan sa baboy ato ning lutuon karon, ato ning prituhon or humbaon. Humbaon nato ning isa, ang isa ato ang sana prituhon tangan naton og crispy mix. Para lami siya daghan tag mahimong sudan. Humbaon niya prito tanga crispy mix. They had this hot dog on wheels as part of their, I don't know what, image. So Mini Mobile, we called it. Anyway, in 10th grade, when they came down, and my father decides to buy the Mini Mobile. Yeah, what an insane layer. O natay pinaritong manok mga master. Pas kang crispy pagkaluto ba? Uga kayo. Una po tayo katontiyan sa baboy. Yan sa baboy. Muna ipangpulutan niya daw. Okay, mayong adlaw sa tanan.